عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير كي داير مع الصحة. خوتي المغاربة، خوتي الجزائريين داخل الوطن وخارج الوطن، من طنجة للقويرة، كنبغيكم بزاف وشكرا على الكومنتات اللي كتخليوني لا. ونتمنى هادشي اللي كنديرو يعجبكم، وما تنساوش ديروا ابوني جيم وبارطاجي، والله يخليكم على هادشي اللي كندير. اليوم ان شاء الله عندنا واحد الوصفة ان شاء الله، بغيت ندير لي كويس. Bonjour mes frères, mes sœurs, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de partager, de liker, de m'être abonné. Merci pour les commentaires. Ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que vous me laissez sur les commentaires? Merci, c'est gentil. J'espère que ça vous plaît. Qu'est-ce que je fais? N'oubliez pas de partager, s'il vous plaît. Abonnez mes frères algériens, français, en France, en dehors de la France. J'espère que ça vous allez bien. J'espère que ça vous plaît. Qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais mettre des cuisses de poulet. Je vais vous montrer. خوتي خواتاتي، بغيت ندير الفريدات وتابعوا معايا غادي نفهمكم كلشي ان شاء الله. Voilà que vous allez voir. Bismillah, on va commencer. Bismillah. J'ai deux comme Bismillah. Voilà. J'ai du sel parce que j'ai lavé mes cuisses de poulet. خوتي خواتاتي درت الخلقهم. Une cuillère et un petit chouïa du sel. J'ai lavé mes cuisses avec de la farine, avec du sel, et je mets un peu de vinaigre blanc. Voilà, ça c'est le gingembre, vous voyez. هذا خوتي البزار. Ça, c'est du lait, tomate, presque une cuillère bien remplie. Ça, c'est du persil. Et après, je vais mettre le vrai. Et ça, c'est je sais pas comment ça s'appelle en français. خوتي هذه القرفة كما كتشوفوا معنا. القرفة عندي هنايا ما نديرهاش دابا. Voilà. Je vais mélanger un peu mes ingrédients et restez avec moi jusqu'à la fin, Inch'Allah. Voilà que vous voyez mes frères et mes sœurs. خوتي خواتاتي سمحوا لي على حساب هاد الحس. غادي نخويو الماء بسم الله بحال هكا. Voilà. Et moi je préfère travailler à la main. Voilà, vous voyez, bismillah. Bismillah Allahu Akbar. Voilà, j'ai ma marmite là. Bismillah. Bismillah Allahu Akbar. فوالا ها الكويس ديالي البولي ديالي خوتي خواتاتي كما كتشوفوا. ها الكويس ديال البولي ديالي بسم الله. بسم الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. بسم الله بسم الله. فوالا بسم الله. Voilà mes frères, mes sœurs, on fait comme ça, regardez. Par contre j'ai pris un couteau, j'ai bien rentré dans la viande, dans le truc. خوتي خواتاتي راني شديت غسلتو هاد الشيء، غسلتو بالسكينجبير والملحة والخل وشويه ديال الفرينه، وخليتهم يترقدوا واحد 2 سوايع ونص في الماء كما كتشوفوا معايا، وشللتهم يجي فوالا. ودابا كنشرب لهم ودخلت فيهم الموس هنا كما كتشوفوا خوتي بحال هكا. وتابعوا معنا حتى النهايه ان شاء الله خوتي خواتاتي. ريست افيك موا جوسكا لا فين مي فرير مي سور ان شاء الله. Voilà mes frères mes sœurs, vous voyez notre poulet. Voilà, ils sont là. j'ai خوتي خواتاتي راني شاملت الدجاج ديالي كما كتشوفوا. هذاك الشيء اللي صافي فيه ديال العطور راني زدت فيه شويه ديال الماء وغادي نخويه هنا ان شاء الله. بسم الله الله اكبر. بسم الله بسم الله الله اكبر. فوالا بسم الله. J'espère mes frères mes sœurs ça vous plaît. Voilà qu'est-ce que tous les ingrédients qui me restaient, j'ai rajouté un peu l'eau. Voilà, et je les ai mis là à l'intérieur. J'espère que ça va vous plaire ça, Inch'Allah. Moi je préfère travailler à la main, vous le savez, parce qu'à la main, فيها البنة، اليدين ديالنا كيكون فيهم البنة يا لو goût. Voilà, comme vous voyez. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, Inch'Allah. Restez avec moi jusqu'à la fin, Inch'Allah. Voilà كما كتشوفوا خوتي. غادي نزيد شويه ديال البصلة. Voilà, j'ai un peu d'oignon, vous allez voir. غادي نزيد شويه ديال البصلة وحتى طيب ليا الاخرى ونزيد ان شاء الله اللي باقي. Voilà. J'espère, j'ai rajouté un peu d'oignon, à peu près une grosse oignon pour le moment.
et après je rajouterai le reste plus tard. خوتي خواتاتي درت بصله كبيره. غادي ندير شويه ديال القرفه، واحد جوج ثلاثه د العمود ديال القرفه. فوالا سا جو سي با كومون سي سابيل ان فرونسي. القرفه بسم الله خوتي خواتاتي القرفه. غادي ندير شي شويه ديال هذا راكم كتعرفوه، ندير واحد 4 ولا 5 القرنفل. فوالا القرنفل كما كتشوفوا ندير شي شويه ديال القرنفل، وغادي ندير شي شويه ديال الزعتره. فوالا شي شويه ديال الزعتره ان شاء الله، وتابعوا معنا حتى النهايه ان شاء الله. Et voilà, vous avez vu, j'ai mis ça, je vais le mettre sur le four et je mets pas de l'huile maintenant. Après, Inch'Allah, d'ici 15 minutes, 20 minutes, je rajoute de l'huile, Inch'Allah. Restez avec moi jusqu'à la fin. Mes frères, mes soeurs, que vous voyez, voilà, regardez, j'ai le truc pour faire la grillade. Et c'est là qu'on va cuisiner. Excusez-moi pour le bruit, parce que je savais pas qu'ils venaient travailler aujourd'hui. Ils sont venus pour travailler. كما كتشوفوا، وبغيت نحط ان شاء الله الدجاج ديالي يطيب على هذا الشيء بحال راكم عارفين بحال حنا في البلاد، ونتمنى يعجبكم هذا الشيء وتابعوا معنا حتى النهايه ان شاء الله. فوالا مي فخير مي سور كو فوي خوتي خواتاتي كما كتشوفوا معنا، ها هو حطينا الكاميله ديالنا فوق العافيه، وبقاو معنا حتى النهايه مي فخير مي سور. vous avez vu j'ai posé la marmite sur le feu. restez avec moi jusqu'à la fin. فوالا مي فخير مي سور خوتي خواتاتي كما كتشوفوا معنا نحلوا على الكاميله. Voilà, vous attendez, regardez. Voilà, notre poulet il est bien. Voilà, vous voyez. كما كتشوفوا الفخيدات ديالنا ها هما قلاو. غادي نزيدو فيهم الماء ان شاء الله. بسم الله بسم الله، الصلاه والسلام عليك يا رسول الله. Mes frères, mes soeurs, on va rajouter de l'eau comme vous voyez. Voilà, partout. Voilà. خوتي خواتاتي نتمنى يعجبكم هذا الشيء هذا، وما تنساوش ديروا ابوني وبارطاجي وقسموا مع خوتكم ومع احبابكم، وتبقاو معنا حتى النهايه ان شاء الله حتى يطيبوا. سمحوا لنا على هذا الحسيس كيزينو بور سو بروي لا. ils sont en train de tailler un peu les arbres là à côté dehors là vers l'école, و c'est pour ça il y a trop de bruit. خواتاتي سمحوا لنا على هذا الصداع هذا. الناس الخدامه كيخدموا حدانا هنايا كيقطعوا ضبيع، ايوا داك الشيء علاش كيكون الحس. ونتمنى يعجبكم هذا الشيء وبقاو معايا حتى النهايه ان شاء الله. Voilà mes frères, mes soeurs, on va regarder, on va mettre du persil et le coriandre, Inch'Allah, voilà, que vous voyez. Bismillah, on va les mettre là. Voilà, j'ai mis le persil et le coriandre. Et je vais mettre le citron. خوتي خواتاتي درت شويه د المعدن شويه د القزبر، باقي ندير واحد 3 ديال الاخر ديال الحامض du citron que vous voyez. Voilà. Voilà, et j'espère que ça vous plairait. Restez avec moi jusqu'à la fin de la cuisson, Inch'Allah. Voilà mes frères, mes soeurs, il y en a qui va dire oh mais il a oublié de mettre de l'huile. Là je vais mettre de l'huile. Vous avez vu ce qu'on est en train de faire. Voilà, خوتي خواتاتي كما كتشوفوا تقولوا ما دارش الزيت، دابا عاد غادي ندير الزيت. بسم الله الله اكبر. Voilà, je vais mettre un verre presque de l'huile. Voilà. C'est de l'huile d'olive، ما كاينش زيت الزيتون اللي كندير، ما كنديرش شي حاجه اخرى. وتبع معنا حتى النهايه. Restez avec moi jusqu'à la fin de la cuisson Inch'Allah. Voilà. خوتي خواتاتي اهلا وسهلا. Là mes frères mes soeurs, regardez, j'ai mis une grosse marmite. On va mettre le riz Inch'Allah. Restez avec moi jusqu'à la fin. On va mettre de l'huile. Voilà خوتي خواتاتي غادي نديرو هذا ندير فيها الزيت. بسم الله كما كتشوفوا بحال هكا. Voilà. كما كتشوفوا mes frères mes soeurs, on a deux têtes d'oignon. بسم الله comme vous voyez. Voilà. On va bien les mélanger. خوتي خواتاتي جوج بصلات كبارات، ما كبارات ما صغارات. فوالا كنحرق نديرهم هنا كيتقلاو كما كتشوفوا معايا. فوالا فوالا كما كتشوفوا. Voilà, restez avec moi jusqu'à je vous montrerai le reste. خوتي خواتاتي كما كتشوفوا mes frères mes soeurs, une tomate. Bismillah. Voilà. Et on va rester avec moi jusqu'à je vous montre les autres. خوتي خواتاتي بقاو معايا حتى نوريكم مقادير اخرى. Restez avec moi jusqu'à la finition. Voilà mes soeurs, mes frères, mes soeurs, j'ai Sidna Moussa, je sais pas comment ça s'appelle en arabe, j'en ai, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, Inch'Allah. Regardez. Ça, Hadou, je sais pas comment ça s'appelle ni en arabe ni en français, je vais mettre 3, Inch'Allah. Comme vous voyez, 1, 2,
3. كما فوايي القنفذ اخوتي، القنفذ بغيت ندير 7 ديال الحبات اولا 8. 1 2 3 4 5 6 7. فوالا فوايي. بغيت ندير معكم اخوتي القرفه كما كتشوفوا، واحد 3 ولا 4 ديال العواد ديال القرفه. فوالا كما كتشوفوا. بغيت ندير معكم شويه قلقله اخوتي كما كتشوفوا. فوالا غير ساليكم شكون كنحركوهم اخوتي. جي 800 غرام دو ري. فوالا عندي 800 غرام تاع الرز، كنخلطوا هادشي مزيان. فوالا كو فويي. J'espère que ça vous plaît. Il y a des choses que je ne connais pas en arabe, mais je vais vous les montrer de suite là. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai mis. En français, je vous les montre de suite, Inch'Allah, restez avec moi. Voilà, qu'est-ce que j'ai mis. J'ai mis ça, 4 feuilles comme ça, vous voyez. Voilà. Et j'en ai mis 3 comme ça. Voilà, que vous voyez. Et restez avec moi. Voilà mes soeurs, on va mettre une cuillère à peu près par remplie à café du sel. خوتي الملح هذا شي معلقه، شويه ديال زعفر سكي الحمار الفلفله. فوالا شويه ديال زعفران كولوريان، شويه ديال الخرقوم كما كتشوفوا معايا. اي جي مي 800 غرام دو ري كما كتشوفوا معايا خوتي، 800 غرام تاع الرز. Voilà. Et le riz, je l'ai lavé 2 fois avec de l'eau chaude et je l'ai laissé entre 20 et 30 minutes dans l'eau. Voilà خوتي خواتاتي، الرز ديالي راني غسلته 2 مرات وخليته واحد تقريبا ما بين 20 حتى نص ساعه في الماء دافي. وبقاو تخلطوا هكا، يفو غيسي ميلانجي انتر 4 حتى 5 minutes وبقاو معايا حتى النهايه ان شاء الله خوتي خواتاتي. كيف ما كتشوفوا خوتي عندي هنا زعفران الشعره كما كتشوفوا. جي ميم بو دو شو مي فرير مي سور، جي ان بو دو زعفران. فوالا restez avec moi jusqu'à la finition et je vous montre comment il est ان شاء الله. فوالا مي فرير مي سور خوتي خواتاتي، كنعمروا بالماء كما كتشوفوا بحال هكا. فوالا كنديروا له الماء وكنخليوه يطيب. فوالا on met à peu près on va pas le riz pour que ça cuit bien, et restez avec moi jusqu'à la fin de la cuisson Inch'Allah. Et j'espère que ça vous plaît. Qu'est-ce que j'ai fait, n'oubliez pas de partager et like et envoyer avec votre frère, votre soeur et votre cousin. Merci, à de suite. Voilà mes frères, mes soeurs, que vous voyez notre poulet, notre cuisse de poulet et cuir. On va les enlever pour laisser un peu refroidir. Et après, pour faire un peu de sauce, vous allez voir, restez avec moi jusqu'à la fin. Voilà, خوتي خواتاتي كما كتشوفوا mes frères mes sœurs, on a mis les oignons que j'avais coupé, 4 oignons. Et là, je vais mettre le raisin. Voilà que vous voyez le raisin sec. وخوتي خواتاتي غادي ندير كي سميتو الزبيب مع البصله ان شاء الله، وتابعوا معنا حتى النهايه jusqu'à la fin de la cuisson حتى يطيب هذاك الشيء ونوري لكم التحضير ان شاء الله وما تمشيو فين. Voilà mes frères mes sœurs que vous avez vu. خوتي خواتاتي كما كتشوفوا الدجاج ديالنا ها هو استفتو دابا هنا في الطاوه، وغادي ندخلوه للفرن باش يتحمر، وتابعوا معايا حتى لاخر النهايه ان شاء الله. خوتي خواتاتي mes frères mes sœurs, vous avez vu, regardez notre riz prêt, notre poulet prêt, restez avec moi jusqu'à la finition Inch'Allah. Voilà, vous avez vu mes frères, mes soeurs, la sauce que j'ai vu tout à l'heure, l'oignon avec le raisin. خوتي خواتاتي كما كتشوفوا معنا التغميضه كي جات la sauce. Voilà, خوتي خواتاتي mes frères, mes soeurs, j'espère que ça vous plaît. Qu'est-ce que je fais? N'oubliez pas de mettre abonné, j'aime et like et partager. Voilà que vous avez vu la sauce que je fais avec le poulet et le riz avec le poulet. J'espère que ça vous plaît. N'oubliez pas de mettre like, abonné, partager. خوتي المغاربه خوتي الجزائريين ما تنسوش ديروا abonné كما كتشوفوا. لا خو ديالنا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.